सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। ये सहरी का हुक्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। तो जब सहरी के बात आई तो एक खूबसूरत किस्सा आपको सहरी का सुनाता चलूँ दरमियान में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अब सहरी जो है आखिरी वक्त तक करते थे, जब अजान होती थी उस वक्त तक करते थे। आजकल तो जो कार्ड छापे हुए मुफ्ती हैं उनके फतवे ही बहुत हैं, तो लेकिन खैर मुसलमानों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो वाक़यात हैं उसमें अफ्तारी तब जब सूरज डूब जाए, बिल्कुल बराबर आए फ़ौरन अफ्तारी, और जर्दी जैसे ही निकलने लगे आसमान पे फ़ौरन सहरी खत्म अज़ान के। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है कि एक दिन सालन खा रहे थे बड़ा मज़े का, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी रसूल और हैं, वो दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में। तो बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते, बिलाल आए और देखा सहरी कर रहे हैं। फरमाया या रसूलल्लाह अज़ान देने जा रहा हूँ, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, हाथ रोक लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। तो वो चले गए अज़ान देने के लिए। तो बिलाल फरमाते हैं कि जब मैं अज़ान देने के लिए कानों में उंगली दी तो मेरे दिल ने कहा कि बिलाल, लगता नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना पीना बंद कर दिया। वापिस आए सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो देखा वाकई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे हैं। तो सैयदना बिलाल ने फिर कहा दरवाजे पे, या रसूलल्लाह सहरी का वक्त खत्म हो गया है, आप सहरी रोक दीजिए, मैं अजान देने जा रहा हूं। फरमाया ठीक है तुम अजान दो। अब बिलाल फिर गए अजान देने के लिए। जब अजान देने लगे फिर दिल में ख्याल आया कि लगता है रसूल करीम ने अभी सहरी बंद नहीं की। फिर जब वापस आए देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं। अब बिलाल ने फिर कहा या रसूलल्लाह सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप रुकें। फरमाया अच्छा अजान दो। जब बिलाल तीसरी बार अजान देने के लिए गए फिर दिल में ख्याल आया कि लगता है रसूल करीम रुके नहीं सहरी करने से। बिलाल वापस आते हैं, आके देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन खा रहे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में, एक और सहाबी भी हैं। बिलाल ने दरवाजे पर आके कहा या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि सहरी का वक्त खत्म हो गया है। रसूल करीम ने अपना हाथ रोका और बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया बिलाल अगर तू अल्लाह की कसम ना खाता तो खुदा की कसम जब तक मैं सहरी करता रहता सुबह हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी को रोक रखा है कि रसूल करीम सहरी कर रहे हैं। ये वाक़यात रमज़ानुल मुबारक का हुस्न है। आजकल लोग तनकीद ढूंढते हैं रमज़ान में, मौलवी पे तनकीद हो जाए, कुछ दोस्तों पर हो जाए, कुछ नमाजियों पर हो जाए, कुछ फतवे बाजियां हो जाए। खुदा की कसम जो लोग इन मसाइल में घुस गए कि फरोई मसाइल में आए, आओ रमज़ान में भी लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाएं, रमज़ान में भी मसाइल ढूंढ के लाएं कि किसका पजामा ऊंचा है किसका नीचा है, कौन पैसे ज्यादा ले गया कौन कम ले गया। इन बदबख्तों ने अपना रमज़ान भी खराब कर लिया और दूसरे को अपने हिस्से की नेकियां भी दे दी हैं इन्होंने। रमजान वो होता है जिसके रोजेदार की जुबान से किसी को तकलीफ ना हो। रसूल करीम ने फरमाया कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। ढाल समझते हैं तलवार के साथ जो इस्तेमाल की जाती। फरमाया रोज़ा ढाल है मोमिन के लिए जब तक वो उसको फाड़ ना डाले। रोज़ा फटता है गाली देने से, रोज़ा फटता है किसी माँ बहन को गलत निगाह से देखने से, रोज़ा फटता है किसी का दिल दुखाने से, रोज़ा फटता है मक्कारी करने से, रोज़ा फट जाता है किसी नमाजी पे तनकीद करने से, रोज़ा फट जाता है किसी नए मस्जिद में आने वाले को तंग करने से, रोज़ा फटता है किसी गरीब से बदतमीजी करने से, रोज़ा फट जाता है हराम माल घर में ले जाने से। जो बंदा सारा दिन भूखा रहता हो और लोगों को तकलीफ पहुंचाता हो उसको गलत फहमी है कि वो रोजे से है, अल्लाह को ऐसे बंदे का रोजा कबूल ही नहीं है, उसको गलत फहमी है। रोजा तो वो है
جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرے. جب بندہ سجدے میں جھک جائے اس کے دل میں سے تمام برائیاں جو رشتہ داروں کے لیے ہیں, جو سکے بھائیوں کے لیے ہیں, جو عزیز و اقارب کے لیے ہیں, جو پڑوسیوں کے لیے ہیں, وہ تمام برائیاں نکل کے وہ کوڑا کرکٹ ختم ہو جائے اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے, صحابہ نے اس کی تشریح ایسے کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ہوا کی رفتار کم ہے اور رسول کریم کی سخاوت کی رفتار زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے رمضان المبارک کا, سمجھایا بھی ہوگا کیسا رمضان. رمضان اس کا ہے جو نزول قرآن کے اس مہینے میں اپنا زیادہ وقت قرآن کے لیے دیتا ہے. آج کل تو لوگ وقت ڈھونڈتے ہیں کہ جب دکان بند ہو جائے تو ایسی جگہ ملے جہاں ہم تراویح پڑھ لیں. اگر کہیں پاسپورٹ بنوانے جانا ہو تو 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں. ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹیں لینی ہو وہاں 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں. اگر کہیں سنیما ہال میں جانا لمبی لائن ہے وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. 1 گھنٹہ اگر تراویح ہو جائے تو ٹانگوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ابھی دل راضی نہیں ہوا اللہ کے لیے, ابھی راضی نہیں ہوا ہے. اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو قائل کرنا ہے اس بات پر. رمضان الکریم جو ہے وہ پوری کائنات کا سب, یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں نا, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں یہ اہل عرب نے رکھے ہیں. اور یہ رمضان الکریم جو ہے اس کا نام اللہ کریم نے خود رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے, اسے خود پسند فرمایا ہے. اس نام کا کوئی مہینہ نہیں تھا پہلے, اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میرا ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق رمضان گزارنا چاہتا ہو, کچھ خرابیاں ہوتی ہیں پرانے نمازیوں میں, ہوتے تو بہت اچھے ہیں یہ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئے نمازی آتے ہیں جو رمضانی ہوتے ہیں صرف, تو آتے ہی ان کو تانا دیتے ہیں, اچھا میاں آ گئے ہو. تانا دینا بری بات ہے, لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں ایک پنجابی بزرگ تھے, لٹھ مار بہت, تو فرماتے ہیں کہ ساڈا چودھری روزے نہیں رکھتا سی. مولویوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں, اللہ والوں کے اور ہوتے ہیں. شریعت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ حکمت کے ساتھ, مجاہد جو ہوتا ہے وہ قوت کے ساتھ, ولی جو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا چودھری جو تھا وہ روزے نہیں رکھتا تھا. میں روز جاتا تھا تو جب چودھری صاحب کھیت کو جاتے تھے, حکا ہاتھ میں پکڑا ہوا گڑ گڑ کرتے ہوئے جانا. میں بلایا ایک دن, چودھری صاحب روزہ رکھیا کرو. تو فرمان لگے کہ ٹک دے بغیر سر جاندی ہے, حکے دے بغیر نہیں سرتی. ٹک کہتے روٹی کو, فرماتے ہیں کھانے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے, حکے کے بغیر نہیں ہوتا. تو بزرگوں نے چودھری کو قریب بلایا, فرمایا کان ادھر لا, کسی مولوی کو نہ بتانا, تو روزہ رکھ لیا کر, حکے کی تجھے اجازت ہے, روزہ رکھ لیا کر, حکے کی اجازت ہے تجھے, کوئی بات نہیں.